Assalamualaikum dan selamat datang ke episod pertama rancangan baru yang kita panggil Tumpang Tanya. So this show we will just be focusing on asking general questions about like what's happening in the world, what's happening in Malaysia, anything that we seem is relevant to understand what's happening, important issues. So with me here today for this episode is Uncle Mazri, pemerhati social politik. So jadi Uncle tumpang tanya, as a sebagai pemerhati social politik kan, and me being a young adult, you could say, there's a lot of news and media regarding about like a lot of issues regarding politicians, Malaysian politics. And for me, I think that all this large amount of news makes me like very confused. So like, how would you explain in simple terms about what's happening nowadays? Apa isu semasa politik di Malaysia sekarang ni? Terima kasih Naim. Saya rasa isu paling utama, the biggest issue today is bagaimana politik Malaysia telah berlaku transformasi yang besar. Kalau dahulu dari semenjak pilihan raya umum yang pertama bagi peringkat Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tahun 1959 sehingga tahun 2008 Parti Barisan Nasional, sebelum itu Perikatan, setiap pilihan raya mereka memenangi pilihan raya dengan majoriti 2/3 dan mendapat undi popular yang terbesar, lebih 51%. Ini berlangsung sehingga tahun 2008. Tahun 2008 pilihan raya umum buat pertama kali dalam sejarah Parti Barisan Nasional tidak berjaya mendapat 2/3 di Dewan Rakyat, dan mereka juga telah kalah beberapa negeri yang penting, terutama dari segi ekonomi seperti Selangor, penyumbang ekonomi terbesar, penyumbang terbesar kepada ekonomi Malaysia, dan juga Pulau Pinang yang terkenal dengan industri semikonduktornya, industri teknologi tinggi. Dan 2008 itu telah membawa kemudian kepada 2013, di mana sekali lagi Barisan Nasional bukan sahaja tidak berjaya memperolehi semula 2/3, tapi telah gagal mempertahankan undi popular lebih 51%. Pertama kali dalam sejarah. 2008, 2013, akhirnya membawa kepada 2018, Barisan Nasional gagal membentuk kerajaan persekutuan buat pertama kali dalam sejarah. So, telah berlaku perubahan yang besar. Dan ia membawa kepada, kalau dahulu setiap kali pilihan raya kita tahu parti mana yang akan membentuk kerajaan. Kita dapat mengagak siapa akan menjadi Perdana Menteri. Betul. Tapi selepas 2018, dan kita mengetahui bahawa Perdana Menteri misalnya Tunku Abdul Rahman memegang jawatan Perdana Menteri 13 tahun, Tun Razak 6 tahun, diikuti oleh Tun Hussein 5 tahun, Tun Dr. Mahathir 22 tahun. Makna kita tahu melebihi 5 tahun lah, atau 5 tahun. Tapi selepas 2018 tidak ada. 2018 bukan lagi Parti Barisan Nasional yang membentuk kerajaan, yang menerajui kerajaan, tapi juga kita dapati bahawa jangka hayat Perdana Menteri, jawatan Perdana Menteri juga pendek-pendek. Tun Mahathir kali kedua 22 bulan, diikuti lepas itu Tan Sri Muhyiddin, diikuti pula oleh Datuk Seri Ismail Sabri, dan hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi certainty atau kepastian itu dalam politik tidak lagi di situ. Itu yang secara garis kasarnya. Betul juga, sebab ialah sejak Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, jangka hayat Perdana Menteri itu memang pendek, selalu berubah kan. So macam dia selalu betul macam Uncle cakap tadi, uncertainty sekarang memang. So based on what you said kan, so like what is actually like Malaysia's direction in politics? Like since kita sekarang dah uncertain with who is the government, what is actually
our aim and like what's next? Apa akan jadi selepas ni? Do you have any explanation for that? In my opinion, there are some certain parties that would like to harp that, say that Malaysia is plagued by instability, and instability is bad for national development, national growth, national progress. I take a different view. As I state that Malaysia is at that stage of development, but we must first try to differentiate what is bad instability, what is normal instability in a democratic country that uses the Westminster parliamentary system like ours. Okay, bad instability where there are parties who try to change the government through unconstitutional means. That is bad. That kind of instability, like the Malaysian Communist Party, where they fought the government from 1948 to 1989 through unconstitutional means, not through constitutional means. But if any party stand in any general election and fight for their beliefs and try to change the government, that's okay. That is constitutional. Okay, so there the difference between constitutional and unconstitutional, between what is bad instability, what is allowed instability. What is happening now, if you see the macroeconomics indicators for last year, people said that between 2018 to 2022, Malaysia was rife with instability. But if you see the socioeconomic statistic for last year, macroeconomic statistic from the World Bank, you see that our GDP size have reached already to $400 billion USD, which is the biggest since independence. Our export have reached $300 billion for 2022, the biggest since independence. Foreign direct investment, according to the United Nations Conference on Trade and Development World Investment Report, 16 billion, which is largest since independence. So, and per capita income also, GNI, gross national income, according to the West Bank Atlas method, the highest, nearest to the high income status that we want. So, it back us to look whether what is said as instability, the change of government, is bad or not. I think at this stage of our development, we need new ideas. So change of government, change of leadership, if it is constitutional, is good. Good. Yeah. I mean, so you mentioned a lot about like instability and all that. How about like, is there any such thing as a stable politic? Stable politics, actually stable politics in a presidential system, like the United States. So the term of office of president is 4 years, and he can only be re-elected once again. So it is fixed at 2 terms. Cannot be re-elected beyond 2 terms, and 1 term 4 years. So he hold office from the 20th January of when he first take the oath of office until the next guy, the 12 noon next 4 years, when the other guy or he, if re-elected, take the oath of office. That's in the presidential system. If it's 5 years, like Indonesia, it's 5 years, the term office. But in Malaysia, we adopted the British Westminster system. Life of a government depends on the support of in Malaysia, House of Representatives, UK House of Commons. The legitimacy of the government in this system depends on the majority commands in the House of Representatives or House of Commons in the UK. So, to say that there will be some sort of change, or if you term it instability, it will. But if it's done through the legal constitutional means, then I think our economy at the stage of investors know that Malaysia, we are pro-business, pro-investment. Only if any government come into office and start to tinker with the basic tenet of our economy, like nationalization, introduce elements of socialism,
then that will be bad. But if they stick to as a test and tried, proven since we started in the mid 80s, export-led growth, then should be okay. So, yeah, very interesting to know about this, get a general understanding about Malaysian politics. So, like, now, I mean, as of what's happening now, or especially for me as a young person, like, my power or the general, people's power, basically voting, mereka, kami, rakyat ada kuasa untuk undi siapa kita nak jadi dalam general election and also undangan negeri. So how do you explain, like, who actually are we voting for? Like, what's the effect of our voting though? Hak untuk mengundi, menjalankan hak untuk mengundi kita ini amat penting. Dalam sebuah negara demokrasi seperti Malaysia, pengundi adalah yang paling penting kerana yang memilih kerajaan ialah pengundi. Perlembagaan menyatakan umur 18 tahun, mencapai umur 18 tahun, negara memerintahkan, perlembagaan memerintahkan negara supaya mendaftar ke orang ini. Kalau dulu you capai umur 21, you pergi mendaftar. Okay? Tidak lagi. Di bawah pindaan perlembagaan ni, capai umur 18 tahun, negara yang mesti mendaftarkan kita. Kita harus perlu menjalankan tanggungjawab kita. Kita suka tidak suka kepada ialah dalam sebuah demokrasi, hak untuk mengundi atau tidak mengundi itu hak kita. Ikut suka kita. Kita nak mengundi tak mengundi itu. So tak salah. Tetapi jika kita tidak mengundi, kita tidak boleh menyalahkan. Kemudian sekurang-kurangnya kalau kita tak bersetuju dengan sesiapa yang menang, kita telah menjalankan tugas kita, usaha kita, ikhtiar kita untuk mengundi pihak yang kita hendak. Sebab itu keterlibatan dalam politik ini penting. Dalam erti kata mengundi, atau jika kita berminat dalam public service, dalam politik. Tapi dalam mengundi itu adalah satu fundamental. Ialah kita mengundi wakil rakyat kita, tapi kita tahu dia dari parti mana. Bila kita pergi mengundi itu, kita dah tahu sebenarnya kita hendak parti mana yang menang, pihak mana yang menang. Itu besar. Jadi kita tidak dalam sebuah negara demokrasi, kita tidak boleh menyerahkan kepada mana-mana pihak lain untuk menentukan hak kita. Kita mesti menjalankan hak kita. Rakyat Malaysia pada pendapat saya telah cukup mengalami kedewasaan dari segi tahap pendidikan, tahap sosioekonomi. Untuk mereka sendiri tidak lagi, kalau dulu kita ada satu bentuk sikap paternalistik kerajaan. Ini yang baik, itu yang tidak baik. Tapi hari ini sudah berapa banyak pihak yang melihat radio, televisyen, tidak ada yang mendapat berita, melihat akhbar, tidak ada. Kebanyakan yang mendapat maklumat dari sumber-sumber lain. Dan itulah kenyataan hari ini. Jadi jika mereka yang berkuasa ialah mereka yang tidak memahami selera pengundi baru ini akan menyebabkan masalah yang besar lah. Itu. Dan juga orang yang mempunyai selera baru ni harus menyatakan apa yang mereka mahu. Mengundi. Dan bukan saja setakat mengundi, bersuara. Sebab kalau kita melihat perkembangan demokrasi kita di Malaysia, di Indonesia misalnya, Indonesia itu lebih vokal. Dari segi itu. Dan kita sebagai negara yang punya tahap sosioekonomi yang lebih baik, sudah tentu kita perlu lebih ke depan. I see. Jadi, no doubt yang undi itu yang penting, And also hak untuk mengundi itu, like to know who we are voting for lah. So, it's been an interesting conversation getting to know political scene. But I'm afraid, like,
That is all that I want to ask, and also like we're about to reach the end of this show. Yeah. So, well, thank you very much for explaining this. Yeah. Yeah. So I hope that like the majority of everyone, the rakyat, like knows more about what's happening, and because rakyat itself is the holds certain power for a democratic country, so it's essential for them to know what's happening around. So again, thank you very much, Thank you lah. that uncle. Okay. Yeah.